यतीम बच्ची कैसे जासूस बनी और उसने सजाए मौत से पहले आंखों पर पट्टी बंधवाने से मना क्यों किया। जानिए उसकी जिंदगी की हैरान कुन कहानी। जो शख्स आगे बढ़ने का फैसला कर ले वो हालात से नहीं डरता। असल मायनों में कामयाब वही लोग होते हैं जो माजी को बोलकर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन इस सब में अगर आपकी जहानत अच्छी हो तो कामयाबी का मजा दुबाला हो जाता है, और अगर बेवकूफ़ी से काम लिया जाए तो कामयाबी भी नाकामी में बदल जाती है। हम भी ऐसी मशहूर तारीखी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो मशहूर डांसर थी लेकिन फिर जासूसा बन गई और उसकी बेवकूफ़ियाँ सजाए मौत का सबब बने। मशहूर डांसर माता हरी, जिसका असल नाम मार्गिटा था, 1876 में एक टोपी फरोश के यहाँ पैदा हुई थी। उसने अपने वालिदैन की अलैदगी और माँ की मौत के बाद महज 18 साल की उम्र में शादी करके इंडोनेशिया तलाक हालैंड में हुई। इसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ने और दौलत के हुसूल की खातर उसने एक सैलून में काम करना शुरू किया, जहां उसने खुद को मजहबी डांसर के तौर पर मुतारिफ करवाया। और उसके बाद इस काम से इतनी मशहूरी हासिल कर ली कि मुल्कों के वजीरों मशीरों को अपने सामने सजदे टेकने पर मजबूर कर दिया। जब पहली जंग अजीम आई तो उसको जर्मनी के सफारतकारों ने जासूसा के तौर पर रखा ताकि ये फ्रांस की निजी मालूमात जर्मनी को फ्राहम कर दे, और फ्रांस ने भी उसको जर्मनी की निजी मालूमात फ्राहम करने के लिए जासूसी का काम दिया। मगर चूंकि उसने बेवकूफ़ी से कदम बढ़ाए, लिहाजा फ्रांस को शक हो गया कि ये मुल्की जासूसी कर रही है, और फिर डबल एजेंट बनने के इल्जाम में फरवरी 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसको सजाए मौत हुई। मार्गिटा एक ताजिर की बेटी थी। उसके बाप को भी बादशाह बनकर रहने का शौक था, जो कि उसका खुद तो पूरा ना हो सका। अलबत्ता अपनी बेटी को कहता था कि तुम अच्छे जर्क बर्क लिबास पहनो, और बेटी को हर तरह का फैशन कराने की इजाज़त दी। लेकिन फिर उसके वालिदैन में अलैदगी हो गई, जिसको माँ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। माँ की मौत के बाद मार्गिटा मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ रही, जहाँ उन लोगों ने फैसला किया कि उसको स्कूल टीचर बनवा देंगे, जिसकी तालीम के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ मालूम हुआ कि मार्गेटा ने कॉलेज के प्रिंसिपल ही से चक्कर चलाने शुरू कर दिए, जिस पर मार्गेटा को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब कॉलेज से निकाल दिया गया तो मार्गेटा बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसने अखबार में एक फौजी रिश्ते का इश्तिहार देखा। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। फौजी ने लिखा कि वो जावा जजीरे पर ड्यूटी अंजाम देता है, इन दिनों यहाँ आया हुआ है और अकेला बर्दाश्त नहीं हो रहा। 6 दिन बाद दोनों ने अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया, लेकिन मार्गेटा ने जल्द ही जान लिया कि एक ताबेदार बीवी का किरदार निभाना उनके लिए नामुमकिन है। उसके और शोहर के दरमियान हालात बिगड़े और दोनों के इख्तलाफात बढ़ गए, जहां से मार्गिटा दोबारा हालैंड चली गई। मियाँ ने बीवी को ना तो पूछा, अलबत्ता बच्चों की मोहब्बत हर तरह से की। लेकिन फिर अचानक उसका बेटा मर गया, जिसके बाद शोहर ने मार्गिटा को तलाक दे दी। फिर बेटी की जिम्मेदारी अदालत ने माँ के सुपुर्द कर दी, लेकिन चूंकि मार्गिटा अकेली तनहा थी, उसके पास करने के लिए कुछ न था, खुद खाने पीने के पैसे नहीं थे तो बेटी को कैसे खिलाती। उसने शोहर से राब्ता करके बेटी भी उसके सुपुर्द कर दी। तलाक के बाद मार्गिटा यानी माता हरी के जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिसमें उसने कुछ ऐसे फैसले किए जो उसकी जिंदगी भर में मशहूरी का बायस बना। उसने सोचा कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, और जाहिर है ये अपने वालिदैन की अकलौती औलाद खूब समेटती थी। यहाँ वो हालैंड से पेरिस मुंतकिल हो गई। अब कुछ खाने और कमाने के लिए मार्गिटा ने अपनी खूबसूरती का सहारा लेने का सोचा। फिर उसने एक मुसव्वर यानी तस्वीर बनाने वाले के साथ काम शुरू किया और खुद उसकी मॉडल बनी। जैसा फैशन था उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न लिबास पहना और अपनी तस्वीर बनाई, इस हासिल करने शुरू किए। इसके साथ ही वो सर्कसों में भी काम करती थी। उसने अपने कुछ दोस्तों से राब्ता मशवरा किया, जहां एक दोस्त ने उसको इंतहाई मॉडर्न मगरबी लिबास पहनने पर सराहते हुए कहा कि किसी सैलून में डांसर बन जाओ, यूं तुम्हारे किरदार पर भी उंगलियां नहीं उठेंगी और तुम पैसे भी कमा सकोगी। उसको ये ख्याल बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो आज़ाद ख्याल की थी। इस तरह मार्गिटा ने एक सैलून में डांसर का काम शुरू कर दिया, जिस पर उसने अपनी खूबसूरती मुरियां डांस के अंदाज से बहुत वजीर और अमीर उसकी खूबसूरती के आगे पैसों की बरसात करने लगे। यूं उसने एक अच्छा घर भी बनाया और शोहरत भी कमाई। जब उसने सैलून में महफिलों में डांस करना शुरू किया तो उस वक्त मार्गिटा ने झूठ का मुकम्मल सहारा लिया और लोगों को ये बताया कि वो जावा जजीरे पर मंदिरों में देवताओं को खुश करने के लिए यूं मुहरकात का डांस किया जाता है। और बिल्कुल इसी अंदाजे लिबास में साथ ही कुछ लोगों को ये बताया कि मेरी वालदा भारत से ताल्लुक रखती थी और वहाँ वो मंदिरों में रकासा थी। उसने एक नए किस्म के डांस, जिसको आज के दौर में बेली डांस कहा जाता है,
اس ڈانس کو یورپ میں 19 کی دہائی میں متعارف کروایا۔ اب یہاں وہ سیلون ڈانسر سے مذہبی ڈانسر کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہونے لگی اور یورپ میں ماتا ہری کا نام عزت و عقیدت سے لیا جانے لگا۔ اب چونکہ فرانس میں ماتا ہری کے چرچے عام تھے اور وہ ملکوں ملکوں گھوم بھی چکی تھی، اس کی دولت بھی بے حساب تھی، امیر لوگوں کی سوسائٹی اس کو محافلوں میں ڈانس کے لیے بلواتی تو سارا خرچہ بھی وہی دیتی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماتا ہری آگے بڑھتی گئی۔ جب وقت آیا پہلی جنگ عظیم کا، اس وقت جرمنی اور فرانس آمنے سامنے تھے۔ اب چونکہ جرمنی کو فرانس سے معلومات حاصل کرنی تھی اور اس دوران ماتا ہری جرمنی کے سفیر کے ساتھ محافلوں میں موجود ہوتی تھی، وہاں اس کو اچھی طرح کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ پیسوں کے آگے کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جرمنی کو فرانس کی خفیہ معلومات دیتی رہی اور پیسہ بٹورتی رہی۔ جب جرمنی کو فرانس کی معلومات دی تو فرانسیسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس کو اطلاع ملی، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے بھی ماتا ہری کو آفر کی کہ جرمنی کی معلومات ہم تک پہنچائیں، منہ مانگی رقم دیں گے۔ یوں تعلقات کو بڑھاتے ہوئے، اپنی خوبصورتی کا راز بکھیرتے ہوئے ماتا ہری نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ یہاں فرانس کو مکمل معلومات اور ثبوت ملے تو انہوں نے ڈبل ایجنٹ بننے کے الزام میں فروری 1917 میں گرفتار کیا اور پھر سب کے سامنے سزائے موت دے دی۔ جب ماتا ہری نے جرمنی کو آفر قبول کی تو اس کو جرمن سفیروں سے تعلقات ترک کر دینے چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہ دولت کے حصول میں کمی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا کبھی بھی کسی بھی وقت ان وزیروں کے ذاتی کمروں کرتی تھی، جس کی وجہ سے فرانس کو شک و شبہات ہوئے۔ پھر جب فرانس کے لیے جاسوسی کا کام ہونے لگا تو ڈانس کی محفلوں میں جانا نہ چھوڑا، ہر اس شخص سے تعلقات قائم کیے جو ملکی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے تھے، جو کہ ان کی بے وقوفی تھی اور پھر موت کا باعث بنی۔ جی ہاں، جرمنی کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے افسروں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنانے والی مارگیٹا نے جرمنی کے ایک فوجی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے انکار کیا۔ اس شخص نے فرانسیسی حکومت کو ایک تار یعنی خط لکھا جس میں باقاعدہ جاسوسی کی اطلاعات دی گئی کہ جو کہ خاکہ پیش کیا وہ مکمل مارگیٹا کا تھا، اور اس الزام میں اس کی ملازمہ کو بھی دھر لیا گیا جس نے حقیقت کھول کر واضح کر دی۔ مارگیٹا فارس پائے نامی ایک کتاب میں درج ہے کہ جب اس کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی، اس وقت بھی اس نے سوچا کہ جب زندگی بھر اپنے حسن کی نمائش سے کام چلایا ہے تو آج بھی بولڈ رہ کر جلاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہتی ہوں، شاید یہ جلاد بھی میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ ریاست آرڈر دے چکی تھی تو مارگیٹا کی خواہش کے مطابق اس کی آنکھوں پر تو پٹی نہ باندھی گئی بلکہ اس کو یوں ہی موت کے گھاٹ